Ayun, oh. Ayun, hindi yan, Lex. Big cup, butak sa cellphone natin yun eh, ayun, oh. Sino ka? Ayun, oh, cup. Okay. For coffee, upstairs, ayun, oh. Ayan, oh. Yan! Tanga mo talaga. Ako na pinagpagod ito. Ay, yun ito. Yun yung bitaw ni cellphone. Alam mo na, tayo. Water muna. Pagkatapos